Good morning, guys. Ngapi na ta. Lain. Ang ulan. Tugnaw. Tugnaw kaayo din. Ang sakit-sakit ng mga tao kay ulan. Saan na lang. Mga 3 days na. Pero okay lang. Laban lang ta. Ming Ming. Ming Ming. No, not good. The weather today. It's raining. Please do like and share and follow me for more and subscribe. Bye.